بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ريك أقول من فهم واحد كافاني دعاء الاستفتاء كيوم بارد فاوا دے دعاء کا بے میرے فرتہ میں دعاء کی دعاء الاستفتاء کیوم بارد فاوا دعاء تینیں أقول من جہاں فیدی تیم وانا دعاء مين كم دعاء كم سئد دعاء كيما فدين أي الله أكبر كبيرا بتاعونه الدعاء عند الكفاية والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. مي إما فرتمة الله أكبر كبيرا. الله أكبر أكبر معنى كي الله إما بودي الله بذات فل إما بودي كبيرا كبيرا نيبسون بودو مي معنى نجفا لفظ ماتيوري ويجمبا أدي هوريها بتكون بس بودو ويجمبا بودو ماكون الله إكلام ذات فل ماتيوري وي بودو ويجمبا كم غوا إكلام ذات فل هوريها بتكون ماتيوري وي بودو ويجمبا كم غوا كميتاعا الله أكبر كبيرا أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. أدي الحمد حمد معنى کی تعریف آئی سنا ہوری للہ اللہ حمد ہوری اللہ كثيرا معنی کی گنا گنا وگمبا كثير معنی کی گنا كثير معنی کی گنا گنا وگمبا ایم گنا گنا وگمبا حمد تعریف سنا ہوری اللہ سبحانہ وتعالی اول متانگا میرے جملہ معنی بس دینا کو آڑی أو من كلمة ومعنى بكين كيال ديني مفارق مولي ترتيب نون ناتي أراي باوغا أقول من دوي بام بينهم كلا ترتيب أقول كلمة إتوري فاهونني فارق مولي إتي رجعنا وندقوا دانا تي أقول جملة معنى سيلا كوريا غوتكم بودو ويجمبا بودو ومكوناي ماتيوري ويجمبا ماتيوري ومكون بودو ماتيوري ويجمبني الله गिनकुन वगेंबा हम्द रिपोर्ट गंबनी अल्लाह आशे दिन मियाजे करिमे की सुभान अल्लाह माने की हुस्ताहिर वंते अल्लाह हुस्ताहिर वंते हुरिहा ओने सिफत सुभान अल्लाह ऐ जिक्र में अरमितांग में जिक्र के अंदाज का समोती अष्ट मुराद की अल्लाह तस्बीह की इम्मा ओने सिफत को अल्लाह हुस्ताहिर वंते कुर ऐमा अल्लाह हुस्ताहिर वंतकन जिक्र कुर माने के हादमा कुर अगम में हिम्मत चेकन गेनौ दुलुं कियमाय को हितुं अगम में एक हिम्मत चेकेनौ बुकरतन वासीला बुकरतन नहीं हेंदुनाई वासीला नहीं हवीर इंतना हवीर रेगंडु के दुआ रेगंडा दुआलो के देकोलो हेंदुनाई हवीर रेगंडा दुआलो के देकोलो अगम में ए जिक्र किया एम जुमला माने की उरिया गोतकम बोडो वेगेमवा बोडो वकोन्नाई मातियरी वेगेमवा मातियरी मकुं एम बोडो मातियरी वेगेमनी अल्लाह गिनकोन वेगेमवा हम्द रिबोड गेमनी अल्लाह से हिंदुनाय हवीर अल्लाह हुस्ताहिर वंतकम जिक्र कुरमे एकलागे हम्द कुर हतर वड़ा दुआ मेस दुआ इस्तिफ्ताह तरेगा कियोमा सुन्नत को वार दफा दुआ में दुआ की सुन्ने हासिलवान अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह अल्हम्दुलिल्लाह माने की हम्द हुरी अल्लाह और यह हम्द का सारी तारीफ़ा सनाए हब्बवनी अल्लाह हम्दन कसीरन दिन मोती हम्दो के सिफा बयान करे एकलांगे मिलको एगंबा हम्दो के मतिवरी हम्दन
إفاد حمدكم أي كثيرا معنى كي جنا متاعك ترجمة كليفان تا أبد حمد كريم باغوتوغا أبداي أبد ميدكر من نتي تعريفاي سناياي حمد كرم حقوا أبوتوغا هريها حمدك سنايا تعريف حقواني الله سبحانه وتعالى طيبا نتاسمتي حمدك متوري سوته وترك سيفن طيبا هيو ريويتي ويجم باغوتوغا ياي هيو ريويتي ويجم باغوتوغا ياي मुबारकन फी एक माने की बरका लेब्बिगम बागोतु गयाय एमेमा हेयो रिवेतेगम बागोतु गयाय अदि बरका लेब्बिगम बागोतुगा ता अबदु हम्दु कुरेगम बागोतुगा ई मतिवरितिन सिवें हम्दु बयान कुरैपन एहुरिया गोतेक हम्दु मिलकोडेगम बा फरातकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला गिनगुण वेगम बा अदि रिवेतेगम बागोतुगा आदि बरकातरेगम बागोतुगा हम्दु मिल्कुआ फरातकी हमेकनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला गिनगुण वेगम बागोतुगा याय हेयो रिवेति वेगम बागोतुगा याय बरका लेब्बिगम बागोतुगा याय ता अबदु हम्दु कुरेगम बागोतुगा हम्दु लिबोडिगम मनी अल्लाह एई मि दुआगा जुमला माने इतागा बयान वेदी कलिमत उमान वकिन अदि जुमला माने की इससे बयान दिया فهم مدعاتي بس دعاء الاستفتاح وتوغا كيوب بكوا كيرت نبي صلى الله عليه وسلم فرابكم وارد فوا دعاء دعاء بس كيدان أي اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم مدعاء اللهم مانك إيه الله إله دنوا ندائك الله دنوا دعاء رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل رب مانك ويرس كلامك تكتي نتوم كترين مفدوا إتكتي تدبير كربا إتكتي بلهتوا أسكلا غير ربوي بلهتوا فرع مفدوا فرع هذه تربية كربا فرع أي ربو كماني إكلام غير إكلام أي الله هوي دين إفوق الله سبحانه وتعالى كما توريك بيعكون بيلا هوي جبريل كفاناي मीकाएल के फ़ानाई इसराफील के फ़ानों के वेर रस करांगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला वेरी फराकम सिफा करो मायकुगा मितांग में बयान करनी मलाइकतुं के तेरें एम्मे मतिवरी बेबे करूंगा ए बेबे करूंगे बस वेर रस करांगे की वेर रस करांगे जिब्रील फ़ाना मीकाएल के फ़ाना इसराफील के फ़ानों के वेर रस करांगे ये बैलाओ فاطر السماوات والأرض إبرز كلام هم كلام الشيخورت بيان قرباني تعريف ميكورن الله تعريف سلامك كلام ما توري كورن كلام ما توري كم عنك صفة فاطر السماوات والأرض इससे दिया मिसाल ने फातिर माने की फतरा फातिर एक माने की इससे गुस्सा मिसाल ने इच्छे मुफद्दो इससे गुस्सा मिसाल ने इच्छे मुफद्दो एमएसएच बेलुमा कांड नेतुमु के तेरे इच्छे मुफद्दो अस्समावात उड़ता वल अर्द नेतुमु के तेरे भाई इससे गुस्सा मिसाल ने थी उड़ते का बिंग मुफद्दे भी रस कलांगे इससे गुस्सा मिसाल ने थी उड़ते का बिंग मुफद्दे भी रस कलांगे आलिम al-ghaybi wash-shahadati आलिम माने की देने वाले के बाद इल्म नगी पारब से आलिम नगी माने की इच्छेदतु आलिम ए आलिम आपको क्या इल्म और इल्म कम कम दंड में होना बिताग मोती अल्लाह निस्बत करेगा सिवा मैं देखो तो नहीं अल्लाह सुब्हानहु व तआला देने वाले का आलिम al-ghaybi ghaybai wash-shahadati फालगे बागंत गैब माने की वंगना वगे बागंत वशहादति माने की फालगे बागंत लोतक फेन्नकंक अदि आवमने एहसास करो एकंत एम फालगे बागंत काय वंगना वगे बागंत गैब का फरोइफा वकंत काय वंगना वे
faaluwegen ba kantakai mi huriha kamek denodigem ba askalange ibailawi ghaibuga forifa kantakai adi faaluwegen ba emme akamek denodigem ba ilah efoga anikka sama ilah matweri kurmuge lafse anta tahkumu anta mane ki ibaraskalange tahkumu hukum kurabba faisala kurabba kankamuga wen nimmawa raskalange anta tahkumu baina ibadik baina mane ki meduga ibadika ibadaki alu ibadika kamita mukhatab kan Allah ka mukhatabai ibadika iba ilahuge alunge meduga mane ki raskalange faisala kurabba raskalange iba ilahuge alunge meduga faisala kurabba hukum kurabba ni iba raskalange tahkumu baina ibadika den efoge bayan kurbani e hukum kurabba kantattawgawa mitanga medwa fima kanu fihi yakhtalifun fima ek mane ke ekam kameka kanu ebamehum wiye fihi yakhtalifun ikhtilaf wa kantattaw mane ki instak medoga baragina kantattawga wani khiyal tafatuf ebbe bunani nasara bunani isa kan Allah darikarik yahudi bunani isa kan ki na'udhu billah na halal darik yahudi bunani uzair Allah darikarik anabbe budan walakam korani anabbe falaku odigem wakam kabulun kore anabbe eki din takai millentan hadage ekimi wani khiyal tafaduf yahudi kitabbe ke baba nasara kitabbe ke baba yahudi nasara nimala purani kaleven tibti bes echge nune وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب يهودي بوجي نصارى انت بس غوتك مديگه نونه نصارى بوجي يهودي انت بس غوتك مديگه نونه وهم يتلون الكتاب كم يكس فكي واه برن اني بتور فتك يا برن اي ميستك مدي خلاف ادي مسلم کو طریقہ استفاد بابا ان تک خلاف تمودي في النهار من طریقے کی مذہب تک ایک کی جماعت تک پھر بات میں دو فدی اي ميتاغ ميدن نواني ميستك مدوغا اختلاف فدفاوا خيال تفاضفا كنكموغا حق غت فیصلہ قربانی ابرس کرانگے حق غتوغا فیصلہ قربانی ایک رنگل گن نما فراد کے بیلاو اهدني ني علايا مغدكواندے لما اختلف فيه من الحق ميستكم خيال تفات خلاف فوا كنتكوغا حق مغا استكملوا خيال تفات قرارم تفات خيال تغاسا كنتتوغا ඉබ ඉලාහු රිහුවටිගෙන් වා හක්කුගේ මග මෙලාය මගු දක්කවන්දේ වරමෙන් මුක්ත මේ අවගොන් මෙන්නක මියා අද ඉල්මි ගොතුන් ගෙත මච්ච දියස් අල්ලාහ් එමියක හක්කුගේ මගු දක්කවා ෆියා නෝනි හග්ගෙන් වෙන්න එම අවගොන් මෙත් වෙන්න දුනිය හාරාම් කුර අකල ගොඩ ගොඩ ඉල්මි හගීගත ගෙන්න මේවස් මොනි කවුණුගවා එමියුම් අෆෝර අපෂුගා හුරිහාච්චි ගෝදාරු සෙබෙන්නක කවුණු කල කොඩේ වාකම හෙක්කෙන්න වෙන්නේ algommen emehunna kiwara aada khilaf modati me unkamuga dekeru algommenge emme aadaage kujjakam mege hagige besnege enege rabbunenge emme hidayata ki allah debach ehme dannawanje algommen dirasa kuriyas podiyas allah subhanahu wa taala emihaka ragaloge nudakkawa fiyam nistakum ararum wekam ඉඛ්තිලාෆුවා කන්තත්තවගා හේව ගොත ඒනේක නුෆෙන්නා ඒ බලගොම දන්නව මෙජේනි මීස්තතුන් ගෙතරේගා ඛියාල් තෆාතෝ අරාරුම් බෆාවා කන්තත්තවගා හග්ගු බොයි මේ අලාය දක්කවන්දේ ඒ එනගේ හිතන් එක නොබිගස්සාක මුගාවිස් আদি එකෙන් හෝදානේ ඉල්මි මගෙන් අල්ලාහ් එන තනස් කොද්දෙක මුගාවිනමස් අල්ලාහ් හදරතුන් අලගොන මේදෙනි ඉද්දිනි ඒ අලාය මගු දක්කවන්දේ ලිමඛ්තුලිෆ ෆීහි මිනල් හක්කි මිස්තකුම් එකමෙක ඛියාල් තෆාතු ඛිලාෆුවා කංකමුගා හග්ග ගොත එබයිලා ලෝබෝඩි කරනවා ගොත මෙලාය මගදක්වන්නේ බිඉස්නික ඉබ ඉලාහුගේ ඉස්න ෆ්ලයික්
මේ ඉලාහගේ ඉස්තෆුල නැති එබ්බස් මේකන් හිදායත නුලිබේ ඉලාහගේ ඉස්තෆුල නැති එබ්බස් මේකන් හිදායත නුලිබේ එකලාංගේ ඉරාද කුරබේ අලකම් එකලාංගේ හිදායත දක්වන අද එකලාංගේ ඉරාද කුරබේ අලක එකලාංගේ මග්ෆරත් දවනි එනියේ කෝරි නුබාකමගේ සෝ අලු මර්ගිනා කුතුබා ගඩවා ඉබාරත් එන්නේ අල්ලාහ් තදමක දක්වා ෆිමියකු මග්ෆරත් දාන එබ්බස් ෆරාත නොවේ අද අල්ලාහ් මග්ෆරත් දා ෆිමියකු තදමක දක්කේ එබ්බස් ෆරාත නොවේ ඉබාරතුම් බයි බේපොන්න විස්නේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මීහකු මජ්බූර් මග්ෆරත් දවනි एक माने की हिदायत की अल्लाह देवाइच मीयको अल्लाह सुब्हानहु व तआला तेदमगुन एक्किबा कुरवाणी एनगे हुरि नुबया कंतत्तके की सौ एक माने के में मुराद की अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलाम फضलवंतरिकम तेदमगु दक्का फिमियको मगफरत देने बेस फरात नोए अदि एमीहे के हुरि नुबया कमेक के सौ अल्लाह एमीहको मगफरत दा फिनम दें एमीहको हिदायत देके ने बेस फरात नोए एक मुराद एनुने अल्लाह सुब्हानहु व तआला එවස් මියක මජබූරන් නොකරවාන ඒනා හේගතු වදා මුට්ටකයි නුබෑ ගොතු ගේන මග්ෆරදවා නේනා ගුරි නුබෑ කමෙක් ඒනා ගුරි නෙක්ගානි කන දිසවුන් අල්ලාහ් මියක එවෙද එහෙම ඉබ ඉලාහුගේ බිඉස්නික ඉබ රස්කලාගේ ඉස්න ෆුලයි ඉන්නක නම කෂෝරුන් ඉබ රස්කලාගේ තහදී මගු දක්වනි ඉබ රස්කලාගේ මගු දක්වනි තහදී මානේ කි මගු දක්වෝ මන් තෂාඋ ඉවරස් කලාංගේ ඉරාදා කුරෙව්වි මීහක මන් තෂාඋ මන් මානේ කි මීහක මිතාංග මන් තෂාඋ මානේ කි ඉරාදා කුරෙව්වි මීහක නිස්බක පුරාණ මේක බේණු බාගොත් අල්ලාහ් නිස්බක පුරාණ අලගොඩම් පුරාණ ඉරාදා කුරෙව්වි ඉබයිලා ඉරාදා කුරේ ෆරාතක තෙද්මොක දක්ව වේලා ඒ කොංගොදගත් ඉලා සිරාතින් මුස්තකීම් තෙදු මග සිරාත් මානේ කි මග इला एक माने की मग इला ए कमकन वत तनक एगोत बेनु का लफ्ज़ सिरातिन ए मग मुस्तकीम ए तेदु मुस्तकीम माने की तेदु सीधा वगिंदा इला ए अक एगोत पुना बरेगी अकुरे सिरात एक माने की मग मुस्तकीम ए तेदु एमा इला सिरातिन मुस्तकीम तेदु मग मगुदक्कम एम अल्लाह हुई एकलांग इराद कुरब्बा अलक एकलांग इस्न फुलायको सीधा वगिंबा मग मगुदक्क रस्कलन एमि मालगोन मेकलांग हदरतु एदेन जेहेनी सीधा वगिंबा मग मगुदक्क आतो एई वार मुहिम मुकम अलमुते वरके बार मे कास पड़े මෙයා අතර නේක ඔලම්ම අගොතේ බෙස්සිකි කික්සේ කියනි එකවස් අලගොමන් දන්නවඤ්ඤා අල්ලාහ් තාලා හදරතු රංගවලුගේ දක්කවාත එමෙ ජේකලාගේ එයාලක රංගවල මග දක්කවාන එයි එන්නේ ඉතබාර බෝඩ් ගොතකි ජුම්ලා මාන ඒ අල්ලාහ් ඉබරස් කලාගේ ජිබ්‍රීල් ගුෆානායි මීකායිල් ගුෆානායි ඉස්රාෆීල් ගුෆානුගේ වෙර රබ්බේ ඉස්සෙදිය මිසාල නැති උඩතක අයිවින් හෙද්ද විලාහි ෆාළුවගෙන් වා කන්තකයි වංහනාවගෙන් වාහා කවෙක් මොළ දෙනෝඩිගෙන් වා ඉලාහි ඉබරස් කලාගේ ඉබරස් කලාගේ අලුතකුන් එකන්තක අමෙදු ඛිලාෆ ෆාවා වාහා කමෙග්ගා එබෑමෙ මෙදුගා හුකුම් කුරබා ෆරාත් මීස්තකුන් මෙදුගා ඛිලාෆ ෆාවා කන්තතකුගා ඉබ ඉලාහුගේ ඉස්න ෆුලායක මිලායන් හග්ගක් මගු දක්කවන්දේ අමකෂවරුම් බස් ඉබරස් කලාගේ ඉරාද කුරබා මීහක තෙදුමගු දක්කවා රස්කලාගේ එමෙම හග්ගෝගේ දක්කවා මෙහෙම උතරේක මිලා ඉබ ඉලාහුගේ ඉස්න ෆුලායක ලබ්වන්දේ මිස්තකු උතරේක ख्याल तफातुआ कर भी हमें के दीनी कंदत गेनो එහෙන් कंदतो गैस अल्लाह लोब वड गन्නවා ගොත අලගොන් මෙන්න මගු දෙක්කියෝ ගෙයි කොම්ම කමග්ගාස අලගොන් මෙන්න එදෙන් කියනක එම්බෙ ගෙනුන්ද ඉස්තිඛාරා වස්නෝනනි ඉස්තිඛාරා ගේ නමාදෙන් එබොයි ඉස්තිඛාරා ખાસ දුආයෙන් එබොයි ඒ අලගොන් මෙන් කමෙක් කුරම් බේනුම් වනි කමෙක් කුරම් බේනුම් වර එකම කී අලගොන් මෙන්න දුනියවි ගොතු උඛරවි ගොතු රංගලු කමෙත්තෝ අලගොන් මෙන් බලම් බේනු වෙජ්ජියම් එකම සුන්නෙ දෙරකොත් නමාදෙ කුරේ මෆෝ ખાસ දුආයක් එබොය සුන්නතුක වාරි අසා බේකල් විදාරත් බම්මෙන්න නමාදුගේ සූරත් 10 කුරේ හෙන් කුර්ආන්ගේ සූරත් 10 කුරේ ඉස්තිඛාරගේ දුආ 10 කොද්දේ එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදරතුක රංගල බෙන් ඕදු මට්ටක අලගොන්නෙන් කුරු සුන්නෙ බෙගෙන්වා දුආයි zikr අදි නමාදේ අදි මේකෙන් මුහිම් නුක්තයකදී मी हदीस इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह किताब at-तौहीद ගෙන්නවාපන් हदीस में तो ए मीहागे एब्बस काल अमिल्ल
nafsuge borawmen neti ena istikhara namaz kokken enage vishnuma khiyala enage buddhiyen Allah subhanahu wa taala borakurava gotam ena da ruhigen munna hurum ei tawhid tere gimeneka alugumanda bawutiki kamen alugon men kuram wegen ekamoge shawgorikan duniyawi gotun hoda aki gotakan alugon men hin lembuni maden istikhara kuriya swabutiki alugon men hi bakechge eduvijjam den ei nette goten hol ایساو کریں مدگوان استخارہ نتیجہ ہوتا اے استخارہ کرم میہا دار میہا جین وکی اتک لمبی پینو ہن جینی ہم کو تک اینا کسی کوٹیں آیس ای نغلو ایک مینا دکچ اف علمتی می استفتاح وکیو مبارد فاوا دعا تا مٹالا فادی اف علمتی رکوعا او کیا دعا رکوعا او کیا دعا تا اترم بای دعا نمبر 1 جاوتی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان می حس طاہر ونت کمائے او من می دعا تا کیا لیما ورک گنام فنان آم کو دعا تا ہوگا ایک کلمت کی تکرار وات ایم بیما نگوتا نمازو کیا دعا تا او دس کو لیما سم آم کو ہن دعا تا ور بوڑیں ای واوت کی ہمی کلمت ہنان تسبیح ہے تکبیر تحمیل تہل عبارت کے مرگین ہنان مادو اچے آئچے ہنان ایکو می اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا تا ہوگا بینم کو رب وافا میں ماتویر ریتی عبارت تکائی میں اترا لیفا ریتی گوئیں ای علگن مننا آم کو عملیاں مفداگن دعا انگین گوتن ہوئی اللہ تعریف سناکم ریتی گوئیں دننے ہوگا ماتویر گوئیں سبحان ربی العظیم سبحان مانے کی استاہر ونتے ربی میالا الدوا بڑکو ربی ای رس کلام اللہ تعالی ربی العظیم العظیم مانے کی ماتویر میالا الدوا بڑکو ربی ماتویر رس کلام کے استاہر ونتے میالا الدوا بڑکو ربی ماتویر رس کلام رب استاہر ونتے کمائے استاہر ونتے کم کو مراد ہے کہ algon mennak huriha uni sifatakum Allah nisbek kore huriha uni sifatakum Allah mustahir wantuma ekalange siyapultakuga furiyamau huriha uni sifatakum ekalange ustur wadige uma ekalange sifa kureifa huriha siyapultakum ekalange furiyamau fa ebbes unikamen en siyapulekka netu ei mustahir wantum devana dua subuhun quddus rabbul malaikati war ruh سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح ملفظك سما سبحان ملفظا غلفار اب اللفظ ہے کیا کرنا یعنی معنی ایک اچھی تفاق کو تو ایسا بھی سبوح طاہر ونت قدوس القدوس می دیکھ سبوحنا قدوسنا می لفظ کی تفاق اور من بلال ارمی ورق بابر تفاتك ايه قاعد لفظ انما اللفظ عن اللفظ اقولوني ما اكم مد لفظ اما افرات اسيفبر افراتك فريهما وانتكماي ماتيوري وانتكماي ابس كوني صفاي افرات نسبه نكروين كمگه يقين كان اتورا بڑو اكم فريهم وگنده الله سبحانه وتعالى مستاهر وانتكماي ادي امها ابكم حس درو وڈگما امها ابكم ekalaange hus duro wadigem ekalaange mativeri maapegem wa farat rabbul malaikati war ruh rabb maane ki verres kalaange ay al malaikati emmeha malaikatun nay war ruh ruh ge murada ki mitanga jibril alayhi salam ekalaange emmeha malaikatun nay jibril ge faanunge verres kalaange emmeha malaikatun nay jibril ge faanunge verres kalaange jumla maane alge verres kalange emmeha uni sifatakum mustahir want kalange emmeha aibakum hus durwe wodigemba kalange malaikatun nay jibril faanunge verres kalange in rokoga oy kya tasbih et tasbih me algone hedi me sualu fedeken kibegi algon me amko miki ibara wa subhan rabbiyal azim kore ibarat wa bihamdihi lati algon me fotuga हिमना का मिहुरी एक सहाका इल्मोर इंतरे इत्तिफाक हुआ इबारत एक माने की सुब्हान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिही की हदीस इल्मोर इंतरे के लफ्ज़ के सहाका में दुगा ख्याल तफातुफ लफ्ज़
ركوعا كيما سنتك وارد دعاء وبترين وبحمد سبحان ربي العظيم وبحمده كي لفظ أي مدعاء إتورنا أسي لفظ أي صح كما مدعاء حديث المورن تريغا خيال تفاعل فوا لفظ في معلومات من لفظ ميتر نولامي إكمانه كي مي حساب مي حديث المورن إك صح كما اتفاق وحساب بيكلون صح كربا أنا بيكلون صح كربا معلومات من خلاف تري نوده إندي سيدا حديث إكبر اتفاق هو رواية بتاريخ كربا هتري سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك إبا إلهك مستاهر وانت كماي سبحانك كمتاهي الله مخاطب كره إبا إلهك سبحان أما مستاهر وانت كماي إبا إلهك مستاهر وانت كماي اللهم إي الله ربنا إبرس كلامي علمنجي برس كلامي ربنا بتاعنا نور أي علمنجي ربي مي علاقة يا إك واحد كنيا إك كفارات واحد كنيا ربي ربنا إجمالا كي نا بينو كورني جينا بيهم كفارات واحد كنيا إكو تبينو كضميره مثلا كتابي أهارنجي فاي كتابنا أهارمنجي فاي إكو ميتا أقولي نا أي جينا بايد كفاراتو بينو كوريغوي اللهم ربنا إبرس كلامي عالمنجي بيرس كلامي وبحمدك أدي إمها حمد بني إبرس كلامي وبحمدك كميتا مخاطب كن الله إبرس كلامي إمها حمد بني اللهم أي الله اغفر لي اغفر معنى كي فسو عندي لي مي علايا فسو معنى كي فاه فسو اغفر لي مي علايا فاه فسو عندي إما أمك دعاء مفنني الله ماتيوري تعريفه سنا ألقون من دنيا مفهوغا دين ألقون من بينوا كم دنيا الله ماتيوري سنا دنيا مفهوغا دين ألقون من بينوا كم دنيا متى اسمه بالله تسبيح هاي تحميد هاي ربون تكمل ماتيوري صفة الله نسبة كرام إما فهم بدنواني اغفر لي يلاك بابدا فسوان ديوي جملة معنی کی إبا إله کو استاغر وانت کمائے اے اللہ إبرس کلانگے عالمنگے ورس کلانگے ادی امها حمد بنی إبرس کلانگش اے اللہ می علایا فابا فسوان دے فسول دعا رکوع کا کیوں بار دفعہ دعا تو تیرے سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك كورين السبع عمديها متقرارك سبحانك إبا إلهك أستاهر وانت كماي إبا إلهك أستاهر وانت كماي وبحمدك أديمها حمد بني برس كلامك سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت إبا إله فيوا لا إله معنى كي إله كنوي ألوكن حق فرات النوي إلا فيوا أنت إبا إله إبا إله فيوا ألوكن حق فرات النوي إبا إله فيوا ألوكن حق فراتك نوي إم فراتك اسمه ألوكن كورة إنما إم فراتك باطل فراتك ألوكن حق فراتك نوي فصل آئیں ألوكن مثال ذكر کو لابد ركوعا أو كيا دعاء توترك دمو دي اعتدال کا ہور کیا دعا تھا اے رکوع تدوے اعتدال کا ہن رکا کیا دعا ඉතින් අලගොන්න හතර දුආය ගෙනස තර්ජමා එන්දි දැන් ඉබාරාත ගලාප ඒ හතර දුආ කුදි කුදි තෆාවත මේරි වර කුදි කුදි තෆාවත එක කොම්මින් කොම්ම ඉබාරාත කිස් වකින් අම සහ ඉබාරාත මිසාලක රබ්බනා ලකල් හම්ද් हमें को तो रब्बना वलकल हम्द हमें के वाव इतुरफ अनेक रिवायत का अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द मितांगो दी हमें के अल्लाहुम्मा इतुरफ अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द अनेक इबारत का अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द මේ හතර ඉබාරත් කිවස් සුන්නතුක එතිදාල දහර කියම බාර දෙපාව හතර ඉබාරත් මේ කොම්ම ඉබාරත් කිවස් අමයි සුන්නෙක් zikr sunnet du'a එනෙන් කියන
أول مثال اسمه فها كل أمين فرتما عبارة ربنا لك الحمد ربنا إبا إلهي عالمين کے ورس کلانگے مثال وہ دعا کے عبارة عالمين کے ورس کلانگے إبا إله لك الحمد إمها حمدك لبيودك مني إبا إله إمها حمدك تعريفا سنائك حقوا فراتك إبا رس کلانگے أي ما قالوا بتك ميدوا أنتو إيمان لكلمة دين أون تيري جندي إكتة تيرين هاتر الجاب پوری متي غير هاتر عبارات کو معنی وکی وکی نمبر جاری لا پھر گئی اللهم إتورو فدي دين واو ہمیں کہ إتورو واو معنی کیا دی عبارت وکی وکی معنی لے جاتی افو فسر دعاء اعتدال کو رکھی مبارک دفاع دعاء تو ترين اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ام فردمت اللهم اما كوري قومن کی دعا عبارت كوري کم یعنی اسفات اتر بین اسن اللهم ربنا لك الحمد اللهم اے اللہ ربنا اب الہی علمن کے برس کلاگ نام اتامے کوري دنے اما علمن کے اے جماعت صيغہ بین کرات عبارت بین کرات گین بے کی فرات بین کراود لك الحمد اما حمد بنی اب الہ لك معنی کی الہ الحمد حمدا تعریف سنا اے تعریف سنا کے منبر دم بیان کرا پر مل السماوات مل امانے کی فرو اچ فرار امانے کی ملا امانے کی اچ فرافی مل السماوات اے اڑتا اما اے حمدا تعریف سنا کے منبر کی اڑتا فرے ورا مل السماوات اڑتا فرے منبر ہم اڑ اے دنو بوا اوریا سارا دیکھو فورے منبر کے بإله حمدا ثنا تعریف وملء الأرض أرض معنی کی بیم بس فورے ور بمگا وہریا تلقا تکچے فورے منبر کے بإله حمدا ثنا تعریف ادیف ہوگا دین وملء ما شئت من شيء بعد وملء ما شئت ادی فورے ور ابا إله ارادہ کربی اچ اوڈا بیم فی وای اچ میسن تڑکیس اف ہوگا بعد معنی کہ اف ہوگا اف ابا الہ اراد کر بھی اچ فرا اڑتکائی بیمائی اف ہوگا ادنومس ابا الہ اراد کر بھی اچ فورے منبر ابا الہ حمدہ تعریفہ ثنا اٹھے اے می دعا کے معنی جملہ معنی کہ اللہ ابا الہی علمنگے ویری رب اڑتا فرا ادی بیم فرا ادی اف ابا الہ اراد کر اچ فرا ابا الہ حمد لی بوڑی گمبے حوانا دعاء اعتدال وكيوم سنة واردفة دعاء توتري اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد قرن اسود دعاء ادي ايك ترى وارد عسبه أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أو من النوارني إتر مدعاء إتر وارد فباغ معنى قرن دعاء إتر اے تیرے ون صفا گوتی اہل الثناء والمجد اب الہی امها ثنایا کای ماتوری کمگے ورس کلاگ اہل الثناء الثناء معنی کہ ثنا تعریف او دی بوم کیا والمجد معنی کہ ماتوری امها ثنایا کا تعریف کا ماتوری کمگے اہل وری کی میری فرات ہے اللہ ایک حق و افراد کے بیلا لا مانع لا مانع لا مانع کہ نوے مانع منع کروینے ابس فراد لما اعطیت مانع کہ اب الہ دیوی اچے اب الہ دیوی اچے منع کروینے ابس فراد نوے اللہ علق دیوی اچے گندوین ابس فراد نوے ولا معطی لما منعت ادی دیوین ابس فراد نوے لما منعت اب الہ منع کرویچ ඉවයිලාව මනා කරා වෙච්ච මානේ ඉවයිලාව මීහෙ කිව මහරුම කර වෙච්ච එකලාංග දෙව්ලංග ඉරාදන කර වෙච්ච දෙව්වේන එහෙන් එබ්ස් පරාත නොවේ එකලාංග දෙව්වෙච්ච ගෙන්දාන පරාතස් නොවේ අද එකලාංග දෙව්ලංග ඉරාද කරා වෙච්ච මනා කර වෙන පරාතස් නොවේ ولا ينفع ذا الجد ولا ادي نوي ينفع එබ්ස් ෆාදායි ذا الجد මීහා के फुदुन तरीकमकुम बारकुम यानी कि एब्बस मिहे कं एना गोरी आराय बाराय नुफूजकुम फुदुन तरीकमकुम एक जातो का एब्बस कमे नुफुद देने
أي إجزاتك إبس كم فدين عارف بار مسند كما تروسك جاء منصب مقام أي إجزاتك إبس منفعي لابه كراك من نونه إنك إبس فعلاي هذا لغني وين من كجد هريها باركاي فدون تريكم بني إبرس كلاميس مانك الله ميه كأجد دبم إرادة كربيارة ميه كأجد لبني ميه كبارا نفوزاي جاء منصب مقام أي إجزاتك إجن حاصل كربين بقى نون الله وكم إرادة كربيار نوني جملة معنا إيه الله إبا إلهي أعلمك بالرب ورد فرا أدي بيم فرا أدي إم إف إبا إله إرادة كربي إتش فرا إبا إله الحمد لله بودي جنبه إبا إلهي إمها سنايا كاي متوركم جبر إلهي إبا إله دبي إتش منا قرآن فرات النوى أدي إبا إله منا كرب إتش دبين فرات النوى إبس ميه كان إميه كباراي فدون تريكمكون لا بينته بريها باركاي فدون تريكم بني إبا إله حضرتنا نحسب ميري أقول من كيادين قصدك فاحساب الدنواني مني هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميجي مي اليوم مقابس أدي في اليوم مقابس إبس كالا مي اليوم مقابس كوشة تبيه وانا فاهم كورجة ما وانا بدارد بينا وانا أذكر بيه إسلام كلنا أقول أتباع أسلوك بيه